आज्ञा नमस्कार एलिए मु भी कलिए मु को रहली कि मेरे ले हां बेले आज गोटे सुंदरिया बोबालिया पूरा मुंडो खराब टॉपिक गोटे नहीं के आसुए सत्य ना को भाई आउ प्रेम आमर बरपुर रिसर्च सेंटर रे सर्च करी देखिला बेलू मु भाबितिली प्रेम गुटे प्रकार दी प्रकार होइतिबो देखिला बेलू सर्च करू 35 प्रकार प्रेम बाहरची सत्य ना को भाई अच्छा भाईना ताले धान बिहन टपे लगे एई हमर धान जेंती सारला बिमला 1001 पूजा हाँ लिजा जमी मधुचुआ डियानी छत्रब्रू चेन्नई मुंबई सब तो कहो प्रेम विषय कहे कुआड़ कुआड़ कहछ है कि लोग कहे तमे अच्छा भाईना तमे नेक्स्ट कुह हमें सुनियो भाईना सुनिया है हां सुनिए भैया सुनो कहूची बॉल रे बसी ना सुनो मन ध्यान देगी आज्ञा आज्ञा सुनो काटुआ प्रेम काठुआ प्रेम माने एई टाइप रे हेतिबो माने टोका घर भीतर थियो किछि न आना ब्रो तो मां को तो मो धन भलो बाप को तो मो गेलु भलो साई पड़सा भलो को भलो बोली कहते हठात कर दिन जाई ता बेग अंडाळियो घरे जाईकी हां घरे जाई अंडाळियो आ ता बेग नथियो पेंट नथियो शर्ट नथियो चड्डी भी नथियो टोकी धरी फेरा सत्य ना को भाई हां ठीक कहछ हां मो डायरी रे भी लिखिछि बेले याकू बीती करी जमीरो विवेकानंद लिखले पदे कोन लिखले कोन लिखले बेला माँ कहूथिला चुना पुआ मोर धन प्रेम पाठरे तो तार नाही जमा ज्ञान नाही जमा ज्ञान नहीं जमार ज्ञान नहीं हाँ टोकी धरी चली जाए सीए जो दिन काठुआ प्रेमर भाई यही परिणाम बेईमान ना नेक्स्ट कोन अछि दियो सुनो कहूची सितुआ प्रेम हताशिया सितुआ प्रेम जानते हां शीत दिन हुए से गोटे नॉर्मल कथा दुर्बलिया प्रेम माडुआ प्रेम एटा आइला सुआदिया प्रेम एटा भारी मिठा नाही गए ले उछुळा प्रेम अच्छा 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 और रहला चैटिंग प्रेम सेटिंग प्रेम वेटिंग प्रेम एटा हमरो मोबाइल मिल जो जोटा कि फेसबुक व्हाट्सएप मेसेंजर ट्विटर सुना आउरी अछि कॉलेज या हमरा डरुआ प्रेम जानथियो डर माने बहुत दिन पर टोका टोकी भेटी पार नथे प्रेम करते भेटी पार नथे आ निछाडिया जागा डाकी देथो ताई मार देले छु एई कथा हां कहू ना बेला तापर हमर आसिला कुतुकुदिया प्रेम केते प्रकार प्रेम है एटा बणगुदा प्रेम भारी करे दिया प्रेम या कथा जमा कहबोनी बणगुदा प्रेम ये आइला नई कुड़िया प्रेम अच्छा खरा बेलिया प्रेम अच्छा आउ राती अध्या प्रेम कबाड ठक ठक राती अध्या प्रेम कोन जे भैया कबाड बाडी मास्टर बोलती सार बोलती आउ आइला बाड़ भंगा प्रेम ये भाई केते बड़ दिदार मजे मानिबार नै ये समा पूरा भागी पकेइबो हम बरमपुर पटे कोनी हुए नै अच्छा मु जानछि एडा आइला पढ़ा पढ़ी प्रेम एडा कॉलेज रे हुए एडा आइला ठरा ठरी प्रेम टोकी थिबो 8 नंबर फ्लोर रे टोका थिबो तळे तळे ग्राउंड फ्लोर रे हां हां ठारो हइलो जिबाइलो टोकी मारो इना को हो जो टोकी गोली ओने दबो देखला टोका छु याकू कोन हमर ठरा ठरी प्रेम आ पर हमर आसला ये जो नुआ नुआ प्रेम अच्छा भाई नुआ प्रेम मो ख्याल लेला कोन लाउजी टोका मैट्रिक देथो हां कॉलेज रे जॉइन हेथो अच्छा जो टोकी देखला सब तो तार ता प्रेमिका हो अच्छा टोकी बाळ टोकी तो जमा न दियो हेर प्रमाण करे न दो देव कोन हां तापरे या पोपर याकू नहीं कवि विवेकानंद लिखले पद कोन लिखले सुन कहूची हां नुआ नुआ कॉलेज रे हुए छन छन हां की सुंदर टोकी देखी देले पिटी हुए तार मन आहा पिटी हुए मन टोकी जाए ता बाटरे दिए नाही ध्यान नुआ नुआ प्रेमर तो एही कार नाम भाई एही कार नाम अच्छा 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 बुझिलो ना हां मैना नुआ नुआ प्रेमटा बुझिले कि नाग्यो जे बढ़िया ना यार हां सुन आउरी अछि हां हमर को जाय जायथिला याला थरा ठोरी परे नुआ प्रेम परे आइला निछाडिया प्रेम ये पूरा नेवा जागा रे हुए केरे केरा हेची खरा बेलटा रे मते निकचडे केई नथिबे मते हां ठीक कहि छी पिला बुझी छी ठीक कटो पिलाडी भाई एने ये ला हमरो वृद्धा गालिया प्रेम अच्छा बाळा कलर करी से सळा कथा दाढ़ी दाढ़ी पूरा कलर करी बाळा कलर करी छाड़ा ये आइला सिली सिलिया प्रेम टाइम पास प्रेम
ଏଇଟା ହେଲା କିଲି ବିଲିଆ ପ୍ରେମ ହାଣି ପକେଇବ ଭାଇ ପୁରା ଭାରି କଷ୍ଟ ଦବ ଏଇ ପ୍ରେମ ସତରେ ନେକ୍ସଟ ଇଏ ଆମର ହେଲା ନୁଙ୍ଗୁରିଆ ପ୍ରେମ ସେ ଶଳା କଥା ନା ମଗନ ଏଇଟା ହେଲା କୁକୁରିଆ ପ୍ରେମ କୁକୁରିଆ ପ୍ରେମ ଭାଇ ଭାଇ କୁକୁରିଆ ପ୍ରେମ କଣ ଅଛି ଇଏ ରାସ୍ତା ଘାଟରେ କୋଉଠି ଶଳା ଇଜ୍ଜତ ମୋର ଠିକ ମନେ ପଡିଲା ଦେଖ କୁକୁରିଆ ପ୍ରେମଟା ଏମିତି ତମେ ଜାଣିଛ ମୋ ସାଙ୍ଗଟା ଗୋଟେ ଭଲ ପାଉଛି ତୁ ଶଳାଟି କୋଉ ହିସାବରେ ମାରି ବସିବୁ ମରି ଅଛୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଯଥାର୍ଥ ଆର ହେଲା ଗୋଟେ ଝିଅକୁ 10 ଜଣ ଜାଣି ଜୁଣି ଭଲ ପାଇବା ଇଏ ହେଲା କୁକୁରିଆ ପ୍ରେମ। ହଁ ଇଏ ବାପ ଆର ଇଜ୍ଜତ ମତ ନାହିଁ ଛାଡେ ତା କଥା ଧରନି ତାକୁ ତୁ ଆପରେ ହେଲା ବିଜାରିଆ ପ୍ରେମ ହଁ ବିଚାର ଏଇଟା ଭାଇ ଆମର କହୁଥିଲେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଭାଇ ତମେ ଆମର କହନି କହୁଥିଲେ ଏଇଟା ହେଲା ଲାଜୁଆ ପ୍ରେମ ହଁ। ଆଉ ତାପରେ ଅଲାଜୁକ ପ୍ରେମ ତାପରେ ଏଇଟା ହେଲା ଏଇଟା କଣ ଭାଇ ଦେଖିଲ ଉତୁବାଦିଆ ପ୍ରେମ ଉତୁବାଦିଆ ପ୍ରେମ। ପଛ ଦରକାର ଗାଡି ତ ଆଗ ଉଠୁଥିବ ପଛ ପଡିଥିବ ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ହେଲା ଏଇଟା ଭିକାରିଆ ପ୍ରେମ ଏଇଟା ତାପରେ ହେଲା ମାଇଜିଆ ପ୍ରେମ ତାଙ୍କ କଥା ପକନ ତାପରେ ଭାଇ ଶେଷରେ ଆମର ଆସିଲା ମହଙ୍ଗା ପ୍ରେମ ସଚା ପ୍ରେମ ଯୋଉଟା ଏଇଟା ଆମର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ ଯୋଉଟା କି ହୃଦୟରୁ ହୋଇଥାଏ ହଁ ବା ସାର୍ଟ ତଳ ହାଟ ଭିତରେ ଆଉ ତ ହଁ ଭାଇ ଇଏ ବିକିଲେ କିଣିଲେ ଇଏ ସବୁ ପାଠ ନାହିଁ ଏ ପ୍ରେମରେ ଫାଲତୁ କଥା ଟଙ୍କା ଦେଇକି ପ୍ରେମ କିଣି ହେଇଯିବ ନା ଜମା ଇଏ ବାଡେଇକି ଆଣା ହବ ଜମା ଶୁଣ କେରକେରା ମାଡ ହେଲେ ତମେ ଜାଣିନ ହେ ବେଲେ କି କଥା କହୁଛ ଏ ଶୁଣ କହୁଛି ଇଏ ପ୍ରେମ ଇଏ ପ୍ରେମକୁ ନେଇ ଆମ ଜହମିର ବିବେକାନନ୍ଦ ଲେଖିଲେ ପଦେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମହାପୁରୁଷ କଣ ଲେଖିଲେ ମାଗିଲେ ମିଳେନି ଏ ତ ଖୋଜିଲେ ମିଳେନି ସୁନ୍ଦର ଧନ ବଳେ ବାହୁ ବଳେ ଏହା ମିଳେ ନାହିଁ ଏହା ମିଳେ ନାହିଁ ତାଜମହଲ ଆଜି ଏହି ପ୍ରେମ ପାଇଁ ସତେ ଏହି ପ୍ରେମ ଅଟେ ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମିକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେମିକଙ୍କ ଭାଇ ଆଉ ପଦେ ଅଛି ଶେଷ କଥା ସତେ ନା କଣ ଏହି ପ୍ରେମ ହୃଦୟରୁ ଜାତ ହୁଏ ଭାଇ ଜାତି ଧର୍ମ ଭେଦ ଭାବ କିଛି ମାନେ ନାହିଁ ବୋଇଲେ କିଛି ମାନେ ନାହିଁ ଆମ ଭାଇ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ ଆମ ଭାଇ ଜାତି ଏ ଭାଇଙ୍କ ଗୋଟେ ବଡ ଭକ୍ତ ତେଣୁ ସେ ତାମିଲନାଡୁରେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଦେଖ ଜାତି ଧର୍ମ କିଛି ଦେଖା ନାହିଁ ଆଉ କଣ ବନ୍ଧୁ ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡିଓ ଆମର ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ शेयर କରିବା କଥା ପରେ ଭାବିଏ କିନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ ନା ସମ୍ମାନେ ଆଗକୁ ମଜାଳିଆ ଭିଡିଓ ଦେଖିବ ଏମିତି ଆମ ମୋବାଇଲ ଓଡ଼ିଶା ପେଜ ଲାଇକ୍ କର ରହୁଛୁ ନମସ୍କାର ଧନ୍ୟବାଦ ବାय ବାय ଗୁଡ ପରେ କହିବି